अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है कि ये 2025 है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि नया साल आया है और बहुत से लोग जो दूसरे जगहों पे ख़ासकर टूरिस्ट प्लेसों पे जाते हैं और आ, इस ईयर को वेलकम करते हैं और वहाँ वो जश्न करते हैं, गीत गाते हैं, बल्कि उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जिन पे हमें ध्यान देने की कतई ज़रूरत नहीं है। असल में जो दाना लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो माइंड वाले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि उनका हर एक लम्हा कीमती होता है और वो कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो हमेशा सोसाइटी के लिए सोचते हैं, अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, अपने गाँव के लिए सोचते हैं या अपने इलाके के लिए सोचते हैं। तो इसके साथ साथ जो लोग कुरान जानते हैं, जिन लोगों की नज़र हदीस मुबारकों पे होती है, वो कतई इन चीज़ों को फौकियत नहीं देते हैं, बल्कि वो हमेशा इस सोच में रहते हैं कि कहाँ पे मैं गलती करता हूँ और कहाँ पे मैं सही करता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और मैं किस वास्ते इस दुनिया में आया हूँ। कहने का मतलब यह है कि असल में जब इंसान जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद अगर किसी ने देखा कि बच्चे के जो हैंड्स होते हैं जन्म लेते वक्त वो ऐसे होते हैं, ऊपर होते हैं, उसके हैंड्स यानी कि वो रेज़ करके जन्म लेता है अपने हैंडों को। असल में उसको अल्लाह ताला वहाँ पे वादा करवाता है कि देखो मैं तुम्हें दूसरे आलम में लाता हूँ। अब आपका जन्म जो है वो दूसरे आलम में होगा, क्या आप वहाँ पे मेरी इबादत करोगे? तो वो अपने हैंड्स रेज़ करते हैं, ऊपर करते हैं, कहता है कि ज़रूर। क्या आपको वो वादा याद है जो वादा आपने या आपको अल्लाह ताला ने लिया है? दाना लोग ये सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में आया हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब से मैंने जन्म लिया है तब से मेरी जो उम्र है उसका हर एक सेकंड घटता जा रहा है। हम आम तौर पे कहता है कि ये बच्चा बढ़ता है उम्र में, ये बच्चा बढ़ता है, इसका दिमाग बढ़ता है, ऐसे ही बातों पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन मिनिमम लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक घंटा, हर एक दिन, हर एक साल घटता जा रहा है। मान लीजिए किसी की उम्र 50 साल हो, ध्यान से सुनिए। जब उसने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद क्या उसके मिनट सेकंड्स घटते हैं या बढ़ते हैं? इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, इस चीज़ की तरफ आपको राग़िब होना है, इस चीज़ की तरफ आपको सोचना है, तब भी आप सही करोगे। मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ोगे,
یا کسی کی مدد کرو گے، سوتے وقت آپ ضرور مسکراؤ گے کہ میں نے آج یہ کام کیا ہے۔ جب انسان کوئی صحیح کام کرتا ہے تو وہ مطمئن رہتا ہے، اس کا دل خوش رہتا ہے، اس کا عیال خوش رہتا ہے، اس کا گھر خوش رہتا ہے۔ جب کوئی انسان گھٹیا کام کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ گزارش یہی ہے، جتنی دیر آپ نے گلمرگ میں یا کسی سیاحت پلیس پہ گزارا ہے انٹرٹینمنٹ میں، اگر آپ نے زندگی میں اس سے آدھا ہی حصہ ان لوگوں کی توجہ کی طرف دیا ہوتا جو لوگ کمزور ہو، چاہے اقتصادی ہو چاہے کسی دوسری نظریہ سے ہو، اگر آپ نے ان لوگوں کی طرف دھیان دیا ہوتا تو آپ کی زندگی کچھ اور ہوتی۔ یہاں صرف ایک ہی چیز لینا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے آپ کو دنیا میں بھیج دیا تھا، اگر آپ کے پاس اچھی خاصی رقم تھی کیا آپ نے غریبوں کی مدد کی؟ اگر میں نے آپ کو ایک لمبی عمر دی کیا آپ نے مجھے یاد کیا؟ اگر میں نے آپ کو ہٹا کٹا جوان بنا دیا تھا کیا آپ نے میرے لیے جو عبادت آپ کو کرنی تھی کیا آپ نے وہ کی تھی؟ انہی چیزوں کے وہاں جوابات دینے ہوں گے انسان کو۔ جتنا وقت آپ برے کاموں میں اپنے انٹرٹینمنٹ میں خرچ کرو گے، سپینڈ کرو گے، اتنا آپ گھاٹے میں جا رہے ہو۔ جتنا آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو گے، دوسروں کے رہنے سہنے کے لیے، دوسروں کے غم گساری کے لیے اپنے آپ کو گزارو گے، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہے۔ اور آپ صرف اسی لیے آئے ہو کہ درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا، ورنہ آپ کو وہاں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے، جو میرے جیسے لوگ ہیں یا جو جوان لوگ ہیں، ان سے یہی گزارش ہے میری کہ وہ زیادہ تر وقت دوسروں پر خرچ کریں تاکہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک پکڑے نہ جائیں گے۔ باقی وسلام۔